وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وأدبا وفهما ومهابة وجلالا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، مقدمة أشرح؟ نعم. طيب، أما بعد، فيسرني في هذا اليوم الطيب أن ألتقي بكم وأن أجتمع بكم في هذا الاجتماع الأخوي، الاجتماع الذي يجلب لنا المحبة والود وحسن العلاقة فيما بيننا البين. Ya, jadi Syekh tadi beliau membuka dengan salam, kemudian beliau mengucapkan hamdalah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendoakan kepada kita yaitu agar kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yaitu adalah adab, kemudian kecintaan terhadap yaitu adalah ilmu. Kemudian di sini Syekh menyampaikan di mukadimah beliau sangat gembira, sangat senang yaitu bertemu dengan antum-antum semua para thalibul ilmi. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua. أنا أخوكم سامي بن محمد باشكيل من حضرموت بالجمهورية اليمنية. جئت إلى أندونيسيا من قبل شهرين تقريبا، وذلك لأن معي زيارات ودورات ولقاءات علمية في عدة مناطق وفي عدة بلدان من هذه الدولة الطيبة الجميلة ألا وهي دولة أندونيسيا. جينا جاكرتا وكذلك بوقور، وأيضا سالاتيغا، ايش اسمها؟ سولو؟ لا، سالاتيغا وسولو أيضا وسمارنج وسراغين، وهذا جبل لاو في معهد الجاوي وكثير. واليوم جينا نسافر إلى اليمن، لكن الأخوة قالوا لي اعمل نصيحة للإخوان فاستجبت لهم. Jadi beliau memperkenalkan diri, beliau adalah Syekh Sami bin Muhammad al-Bashkil. Beliau dari Hadarul Maut, dari negara yaitu adalah Yaman. Dan sebenarnya beliau di sini sudah kira-kira kurang lebih dua bulan, dan beliau mengunjungi beberapa pondok, ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Bogor, kemudian yang ada di Jawa Tengah, ada yang di Solo, kemudian di Sragen, kemudian di Boyolali, Mahad Al-Jawi, dan yang lainnya. Kemudian insya Allah pada sore hari ini beliau nanti akan kembali ke Yaman, tetapi kita minta untuk memberikan yaitu adalah motivasi, memberikan yaitu adalah faidah. Akhirnya beliau menyanggupi permintaan dari kita. وأنا أيها الإخوة والله أفرح جدا عندما ألتقي في هذه البلاد البعيدة جدا والتي هي ليست بعربية وإنما أعجمية. أفرح جدا عندما أجد هكذا أناسا قد يكونون شباب، قد يكونون آباء أو كبار في السن، يجتمعون لطلب العلم الشرعي، لتعلم اللغة العربية وتعلم الشريعة الإسلامية. هذا يفرحني كثيرا وكثيرا وكثيرا. نعم. Jadi Syekh sangat gembira, sangat senang sekali di negara kita, negara Indonesia, negara yang sangat indah, yang sangat bagus. Ini adalah bukan negara Arab, Ajam. Kita itu adalah orang Ajam, orang non Arab. Tapi di sini Masya Allah datang para thalibul ilmi. Di sini ada yang masih muda. Berapa tahun nih?
paling muda. Ngisrin, ada umurnya 20 tahun. Ya, ada sih. Ngisrin. Umruhu. Wa kadzalika al-aba, bapak-bapak. Nah, ini kira-kira yang sudah menikah ya, 25 sampai 40. Kemudian ada yang syekh 50 ke atas, kibarusin. Ini beliau sangat senang. Jadi ini bukan suatu penghalang. Bahkan beliau datang dari negara Yaman, ini kan negara yang Arab ya, sangat senang. Kalau di negara lain, orang pada senang belajar bahasa Arab, orang pada senang yaitu adalah belajar ilmu syar'i. إيه لماذا أفرح أيها الإخوة عندما أجد إخواني في هذه البلاد يهتمون بطلب العلم الشرعي وتعلم اللغة العربية؟ الجواب لأنهم بهذا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا بالتعلم حيث قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة كلهم على أن طلب العلم أفضل من نافلة الصلاة. فأنتم لما تجلسون في هذا المجلس تتعلمون العلم الشرعي، هذا أفضل لكم مما لو جلستم من الصباح إلى المساء تصلون صلوات نافلة. Syekh tadi beliau mengatakan, kenapa kok saya gembira sekali, senang banget tuh ya, karena kalian itu telah mempraktekkan ya, yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an, ini surah Muhammad ya, ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Bukan hanya ketahuilah, tapi apa? Ilmuilah. Ya. Jadi kalau kita mau mengucapkan la ilaha illallah, kita harus memiliki ilmu. Annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu dan kaum mukminin. Ini yang pertama. Dalilnya itu adalah surah Muhammad ayat ke-19. Kemudian yang kedua, saya juga membacakan yaitu adalah sabda Rasulullah SAW, suatu hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi hukum thalabul ilmi ini adalah wajib ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, muslimah gimana masuk ke dalamnya? Jadi bukan dalika muslimah ya, yadkhul fi hadal hadis. Kemudian Syekh juga mengatakan bahwa para ulama a'immatul al-arba'ah, imam 4 madhab sepakat bahwa hukum thalabul ilmi itu adalah wajib. Bahkan Syekh mengatakan hadirnya antum semua, bapak-bapak, teman-teman, ikhwan di sini, itu lebih baik. Ketika kita berthalabul ilmi 1 jam, 2 jam, 3 jam, lebih baik daripada kita hanya sekedar sholat, ya, tapi sholat sunnah dari pagi sampai sore. Lebih baik apa? Belajar thalabul ilmi. وكذلك أيضا نطلب العلم أيها الإخوة بارك الله فيكم، ذلك حتى نرفع الجهل عن أنفسنا، وذلك لأن الأصل في كل إنسان هو الجهل. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. فإذا كان الأصل في الإنسان هو الجهل، فينبغي عليه أن يسعى جاهدا دائما في التعلم حتى يرفع هذا الجهل عن نفسه. لماذا؟ لأن الجهل باتفاق كل العقلاء مذمة، والعلم محمدة. ولهذا يقولون العلم نور والجهل ظلام، وكل العقلاء يحبون النور ويكرهون الظلام. وإذا كان الجهل ظلام والعلم نور، فينبغي علينا أن نرفع ظلام الجهل بنور العلم. Kemudian Syekh tadi
menjawab. Salah satu alasan kita thalabul ilmi itu adalah untuk mengangkat kejahilan, kebodohan di dalam diri kita. Karena Allah SWT mengatakan di dalam surah An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi asal kita itu apa? Bodoh, jahil, tidak memiliki ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, dan Allah SWT menjadikan bagi kita pendengaran, kemudian yaitu adalah penglihatan, wal absara, dan hati. Ya, ini sebagai modal untuk kita memperoleh ilmu. Tapi qalilan ma tashkurun. Akan tetapi sedikit dari kita, dari manusia yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Ya. Maka orang-orang yang uqala, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, kira-kira lebih suka cahaya atau lebih suka kegelapan? Cahaya. Yuhibbuna an-nur bahwa al-ilmu. Jadi kita sebagai orang cerdas, kita lebih menyukai cahaya, yaitu adalah ilmu, daripada yaitu adalah kebodohan. Maka di sini kita yaitu adalah harus belajar dengan tekun, harus belajar dengan giat agar mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita. وكذلك أيها الإخوة بارك الله فيكم نتعلم هذا العلم الشرعي ونتفقه في دين الله سبحانه وتعالى لأمر آخر أيضا، وهو الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن هذا الدين العظيم ألا وهو الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى سيد الأنبياء والمرسلين وختم به الرسالة والنبوة، هذا الدين الذي هو ديننا محارب، له أعداء في كل مكان، أعداء من الخارج وأعداء من الداخل، يحاربون الإسلام، يحاربون الإسلام في عقائده، ويحاربون الإسلام في عباداته، ويحاربون الإسلام في معاملاته، ويحاربون الإسلام في أخلاقه وآدابه وأفكاره. ولن نستطيع أن ندافع عن دين الله سبحانه وتعالى في هذه المجالات وفي هذه الميادين إلا بالعلم. فإذا كنا علماء أو كنا طلاب علم فسنستطيع حينئذ أن ندافع وأن نبين للناس أن هذه عقيدة خاطئة، وأن هذه العبادة ليست بصحيحة بل باطلة، وأن هذه المعاملة محرمة لا تجوز لأنها ربا أو لأنها غرر أو لأنها احتيال ونحو ذلك. وكذلك أيضا سنبين للناس آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وما ينبغي عليهم أن يتخلقوا به. هذا إذا كنا متعلمين في الدين. أما إذا كنا جاهلين فلا نستطيع. ولهذا انظروا إلى بلاد المسلمين في كثير من الأحيان، لما تنظر إلى المسلمين فيها تجدهم وكأنهم غير مسلمين. لماذا؟ بسبب أن الأعداء دسوا عليهم أشياء، ولا يوجد علماء يحذرون المسلمين وينصحونهم. Jadi Syekh Sami menjelaskan alasan kita belajar. Yang kedua adalah untuk menjaga atau untuk melindungi, membela. Membela yaitu adalah agama Islam. Karena agama Islam ini Bapak-bapak, para ikhwah, ini senantiasa akan dimusuhi. Islam itu memiliki apa? Memiliki musuh. Agama Islam ini akan senantiasa akan dimusuhi, akan senantiasa akan diserang dari berbagai sisi. Di antaranya yaitu adalah akidahnya, kemudian yaitu adalah akhlaknya, kemudian yaitu adalah muamalahnya, kemudian berikutnya yaitu adalah kebudayaannya dan seterusnya. Ya. Maka kita
sebagai thalabul ilmi harus memiliki ilmu untuk membentengi diri kita dan untuk yaitu adalah membela agama kita. Bagaimana kita mau membela agama kita tapi kita tidak memiliki ilmu, ya. Jadi kita misal ada akidah yang menyimpang, kita nggak tahu ilmunya, malahan kita mendukung. Ini kan nggak benar tuh, ya. Maka kalau kita tahu ilmunya, kita akan tahu mana akidah yang sahihah dan mana akidah yang batilah, ya. Sehingga kalau yang batil ini menyimpang, ya, maka kita bisa cegah, ya. Maka kita bisa cegah. Begitu pula ketika kita memiliki ilmu-ilmu tentang adab, tentang akhlak, maka kita akan berakhlak yang baik. Dan kebanyakan terjadinya yaitu adalah penyimpangan, terjadinya yaitu adalah kemaksiatan-kemaksiatan karena sebagian kaum muslimin itu tidak tahu, ya, bahwa itu adalah salah. وكذلك أيضا أيها الإخوة الكرام نتعلم العلم الشرعي ونتفقه في دين الله سبحانه وتعالى لأمر آخر أخير، ألا وهو حتى نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. الله سبحانه وتعالى أمرنا وكلفنا بكثير من العبادات، بكثير من القربات والطاعات، لكنه لا يقبلها منا إلا إذا كانت صحيحة، ولا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا تعلمناها، إلا إذا تعلمنا ما يتعلق بها من الأركان والشروط والأحكام ونحو ذلك. نعم، والعمل بالعلم كما يقول العلماء هو ثمرة العلم، حتى يروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. أي أن العلم نادى وصاح: أيها العمل أقبل واعمل بي. فإذا استجاب العمل للعلم بقي العلم، وإذا لم يستجب العمل للعلم فإن العلم يذهب. Yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan, salah satu alasan kenapa kok kita belajar, kita pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah. Dengan kita beribadah semaksimal mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu adalah beban-beban. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu adalah kewajiban-kewajiban, hukum-hukum yang harus kita kerjakan. Maka dari itu di dalam suatu ibadah itu kan ada syarat-syaratnya. Ibadah itu ada rukun-rukunnya, ada yaitu adalah pembatal-pembatalnya. Kita harus tahu itu. Kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Tentu itu semuanya dengan ilmu. Maka tadi saya mengatakan bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Buah dari ilmu itu adalah amal. Dan beliau mengisahkan bahwa Ali mengatakan bahwa ilmu itu akan senantiasa tetap ada ketika ilmu tersebut diamalkan. Ilmu itu akan melekat ketika ilmu diamalkan. Tetapi ketika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan irtahala, yaitu adalah pergi, kabur, ya, meninggalkan sang pemilik ilmu. ومن العمل بالعلم أيها الإخوة بارك الله فيكم أن تعلموا أيضا غيركم من المسلمين. أنتم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل حبب إليكم أن تدرسوا الدين، حبب إليكم أن تأتوا إلى مثل هذا المكان الذي تتعلمون فيه اللغة العربية وتتعلمون فيه القرآن وتتعلمون فيه بعض العلوم الدينية كالفقه والعقيدة ونحو ذلك. هذا جميل جدا، وهذا توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا له ضريبة، وهي أن تعلموا أيضا غيركم من الناس. وأول من تعلمونهم هم آباؤكم وأمهاتكم، ثم زوجاتكم، ثم أولادكم، ثم أصدقاؤكم وجيرانكم، وهكذا. أما أن يتعلم الواحد منكم من دين الله سبحانه وتعالى ما يتعلم
ويبقي هذا العلم في صدره أو في عقله فقط، ولا يعلم أحدا حتى أقرباءه. هذا تقصير، هذا تقصير سيسألنا عنه رب العالمين يوم القيامة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: العلم لا يعدله شيء، أي لا يساويه شيء في الفضل والمكانة والأهمية عند الله سبحانه وتعالى. قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال له أصحابه: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. العلم أعظم فضيلة، لكن لن تكون عظيمة لك أيها المتعلم إلا إذا نويت به أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك أيضا. عن غيرك إيش؟ أيضا من الناس. Jadi yang ingin Syekh sampaikan berkaitan dengan thalabul ilmi, poin yang berikutnya yaitu ketika kita sudah memiliki ilmu, maka salah satu menjaganya yaitu adalah dengan kita mengajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi dengan kita mengajarkan kepada orang lain, maka ini adalah salah satu tujuan dari thalabul ilmi. Jadi ketika kita di sini kita sudah belajar adab, fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka harus kita ajarkan kepada yang lainnya. Di antaranya yaitu adalah kepada bapak kita, ibu kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, harus kita amalkan. Harus kita yaitu adalah ajarkan. Ya. Kemudian tadi beliau juga mengutip perkataan Imam Ahmad bahwa dikatakan al-ilmu la ya'diluhu bisyai. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya. Ya. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya atau mengalahkannya. Ya. Kenapa? Karena ilmu memiliki keutamaan dan tempat-tempat kedudukan yang luar biasa. Kemudian tadi disampaikan oleh Syekh bahwa kita harus mengajarkan ilmu yang kita miliki ini adalah kepada keluarga kita, ya. Kepada yaitu adalah keluarga kita. واعلموا أيها الإخوة أن اشتغال المسلم بطلب العلم والاهتمام به مع تقصيره في العمل هذا يجعل العلم وبالا عليه، يجعل العلم نقمة عليه وليس نعمة عليه. فلا بد على طالب العلم من أن يعمل، لا بد أن يحافظ على صلواته الخمس ولا يقصر فيها، وأن يصليها في جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا بد عليه أيضا أن يهتم بقراءة القرآن، أن يكون له ورد يومي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يقرأ القرآن إما في الصباح وإما في الليل. المهم أنه لا بد أن يكون له حظ من القرآن. ولا بد عليه أيضا أن يهتم بالأذكار كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. ولا بد أيضا عليه كذلك بارك الله فيكم أن يتخلق بأخلاق المسلمين، أن يتخلق بآداب الكتاب والسنة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هم طالب العلم أن يتعلم فقط، أن يفهم العربية، أن يفهم القرآن ويستطيع أن ينطق به نطقا صحيحا، أن يزداد معلومات وهو لا يعمل، مقصر في صلاته، مقصر في صيامه، مقصر في زكاته، مقصر في قراءته للقرآن، مقصر في الأذكار، ولا يتخلق بأخلاق المسلمين، لا يبر والديه ولا يحسن إلى زوجته وأولاده وجيرانه، هذا العلم يكون وبالا عليه، يكون وبالا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الذي هو أصل العلم: القرآن حجة لك أو حجة عليك.
قال العلماء يكون القرآن حجة لك إذا عملت به، ويكون حجة عليك إذا لم تعمل به. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أي من يدخلون النار يوم القيامة، 3، منهم رجل عالم أو قارئ للقرآن، فيقول له الله عز وجل: لما قرأت القرآن أو لما تعلمت؟ يقول: لأجلك. يقول له الله: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم أو ليقال قارئ، ثم يدخل النار، أول من يدخل النار. Nah. Ya, tadi Syekh mengatakan bahwa Imam Ahmad, ya, tadi Imam Ahmad mengatakan salah satu kita belajar yaitu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Nah, ini nukmil awalan, Syekh. Karena ketika kita tidak menyebarkan yaitu adalah dakwah, kita tidak mengajarkan kepada yang lain, maka kita disebut adalah orang yang taksir. Orang taksir itu apa? Orang yang memiliki kekurangan, ya. Dan siap-siap kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Kemudian poin yang berikutnya disampaikan oleh Syekh yaitu adalah amal, ya. Talabul ilmi selain memiliki niat untuk menyebarkan kepada yang lain, mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, maka ilmu itu harus diamalkan. Karena termasuk taksir di dalam memahami ilmu, gitu ya, adalah ketika orang tidak mau mengamalkan apa yang ia telah ketahui. Maka di sini para ikhwah barakallahu fikum, ya, ketika kita sebagai thalabul ilmi, ya, kita harus senantiasa menjaga adab-adab kita, ya. Kemudian kita senantiasa membaca Al-Qur'an meskipun hanya 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian ketika kita juga zikir pagi, ya, zikir pagi maupun sore. Begitu pula ketika kita mau tidur dan yang lainnya. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa salah satu orang yang akan dicampakkan atau dimasukkan kepada api neraka, ya, yang pertama kali itu adalah seorang alim, atau dikatakan yaitu adalah qari'ul Quran, ya, orang yang penghafal Al-Quran. Suaranya sangat indah, suaranya sangat merdu. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya ketika ia menjadi seorang alim, ini dia tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia tidak mengamalkan tuh, yaitu adalah ilmu-ilmu yang mereka ketahui. Maka orang-orang seperti ini akan pertama kali dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. أي على كل حال بعد هذا كله أحثكم على أن تثبتوا في طلب العلم، وأتوجه إليكم بالشكر الجزيل على حرصكم على طلب العلم، وأتوجه كذلك للإخوة ها هنا في بيت القرآن على اهتمامهم بالقرآن وعلى اهتمامهم بتعليم العلوم الشرعية ونفع إخوانهم المسلمين. فهذا والله سبحانه وتعالى من الخير العظيم الذي يوجب علينا أن نشكركم عليه أجمعين، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأن يبارك فيكم وأن يحقق لكم جميع أمنياتكم وأمالكم. نسأله سبحانه وتعالى لنا أجمعين أن يزيدنا علما وعملا وأدبا وفهما ومهابة وجلالا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya. Jadi Syekh tadi mengatakan, ya, kalau kita tidak mempraktikkan ilmu kita, maka ilmu kita itu siap-siap, ya, akan dikatakan yaitu adalah sebagai bala bagi kita. Nah, ya. Karena tadi dikatakan Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Jadi Al-Quran ini sebagai penolong kita atau penuntut kita. Kalau kita mengamalkan, maka Al-Quran menjadi penolong kita. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan, maka Al-Quran ini akan menuntut kita kelak pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, Syekh memberikan kepada kita yaitu adalah nasihat, ya, atau wasiat. Hendaklah kita bersabar. Hendaklah kita tetap yaitu adalah bertolabul ilmi di sini, ya. Nah, kemudian beliau mengucapkan yaitu banyak terima kasih terutama kepada
Markas Qurrata A'yun, kemudian manajemen Mars dan yang lainnya yang telah membantu dakwah ini. Semoga Allah SWT memasukkan itu semua ke dalam amalan soleh, dan beliau mengakhiri dengan berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan yaitu adalah semangat untuk talabul ilmi, kemudian kita adab, kecintaan, kemudian mengagungkan yaitu adalah ilmu. Barakallahu fikum. Barakallahu Barakallahu fikum. fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. سررت بالجلوس معكم. بارك الله فيكم. Saya sangat gembira sekali, senang sekali untuk bersama kita semua. Taswir, taswir, طيب طيب يلا Mas.